Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti. Samo fakti. U podcastu Privrednika danas naša gošća je docentica Milica Vučković sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, na kojem se stručno teorijski u radu sa studentima bavi širokim područjem kritičke analize medija. Dakle, to je vrlo aktualna i svakako jedna od gorućih tema suvremenog svijeta. Samo još da dodam da ovaj razgovor vodimo unutar šireg Privrednikovog projekta pod nazivom Razotkrivanjem dezinformacija protiv međunacionalne netrpeljivosti i mržnje. Dobar dan, profesorice Vučković. Što ima novo danas u novinama? Dobar dan, hvala vam puno na pozivu. Ovo što ima danas u novinama, to je naravno bila šala, a nakon toga slijedi zapravo slično, ali malo ozbiljnije pitanje koje glasi: kako danas izgleda, generalno govoreći, društveni pejzaž u kome postoje i funkcioniraju mediji? Pa vrlo kompleksno pitanje koje zahtijeva kompleksan odgovor i raspravu za koju naravno nemamo previše vremena, ali ako bih morala izdvojiti nekoliko bitnih stvari, to je u prvom redu su naravno velike promjene, prvenstveno vezane za digitalizaciju i tradicionalnih medija, ali pogotovo za rast online platformi, digitalnih platformi, među kojima prvenstveno mislim na društvene mreže poput Facebooka, TikToka, Instagrama i ostalih. Upravo društvene mreže su utjecale na tu veliku promjenu koja se dogodila u profesionalnom novinarstvu, jer znamo već da je digitalizacijom i dolaskom svakog novog medija se govorilo o smrti onog prethodnog medija, pa evo još uvijek i danas imamo tisak koji je živ, često na aparatima, ali je živ. Međutim, najveća promjena, krucijalna, se definitivno događa sada pojavom društvenih mreža koje velikim dijelom postaju i same gatekeeperi, odnosno način na koji društvene mreže funkcioniraju, koje moderiraju, distribuiraju i rangiraju sadržaj koji ćemo mi vidjeti putem online platformi, zapravo na taj način preuzimaju ulogu koju su imali tradicionalni mediji, dakle ulogu urednika koji su odlučivali koje teme će biti na agendi. Danas to rade i društvene mreže, odnosno njihovi algoritmi. Hvala vam, vrlo ste nam plastično odgovorili na ovo pitanje. Kako dakle postoje javni i privatni mediji i društvene mreže. Moje sljedeće pitanje: kakav je njihov generalno medija, kakav je njihov danas društveni utjecaj u odnosu na prije 30-40 godina? Pa evo, razgovarali smo i malo prije općenito o ulozi tradicionalnih medija, profesionalnih medija. Ja mislim da je njihov utjecaj i dalje iznimno veliki, da imaju iznimno značajnu i važnu ulogu u društvu i stvarno ne volim to romantiziranje novinarstva od prije ne znam koliko godina ili desetljeća, kada niti čovječanstvo i pučanstvo nije bilo u potpunosti opismenjeno i kada se stvarno, kad gledamo to romantiziranje, gledamo tisak koji su zapravo mogle čitati i razumjeti većinom elite, da to tako kažemo. Danas su mediji široko dostupni apsolutno svima i mislim da je to definitivno jedna velika prednost i da je njihov utjecaj i dalje iznimno velik. I dalje je važno, pogotovo u globalnom kontekstu, o čemu će pisati The New York Times, The Guardian. Mislim da se i dalje čekaju te velike teme koje će biti velike teme, ali da bi
trebali naravno puno više njegovati to takozvano sporije novinarstvo koje podrazumijeva analizu, interpretaciju i stavljanje stvari u kontekst, to definitivno, to je nešto što nam sada nedostaje, ali da. Da li su utjecajni, generalno rečeno, klasični mediji ili društvene mreže? Pa po mom mišljenju klasični mediji i dalje. Još uvijek? Da. Tu mislim ne bi imala veliku dilemu. Ako tako možemo postaviti pitanje, kako izgleda atmosfera i dinamika javnog komuniciranja putem medija? Dakle, ništa romantično, nego prije 30-40 godina to je bila jedna dinamika, danas je očito neka druga, ali kako ona danas izgleda? Pa danas se zapravo nalazimo u tom jednom žrnju gdje informacije pristižu od 0 do 24 svaku minutu, svaki sat. Mi smo ovisni o informacijama, o vijestima, pratimo non stop platforme, portale i ostalo, misleći da će se ne znam što dogoditi ako nismo pogledali pola sata, provjerili portale koje inače provjeravamo, ali svijet se definitivno ne mijenja tako brzo i tu bi svi trebali svakako usporiti, ali da, to je ta dinamika gdje tradicionalni mediji pokušavaju uhvatiti korak sa društvenim mrežama na kojima su milijuni i milijarde korisnika koji non stop nešto novo objavljuju i zapravo su mediji, ja bih rekla, upali u tu zamku, naravno u želji da ostvare što veći profit, da naravno zadrže radna mjesta, ostvare ekonomsku održivost i ostalo, su posegli za tim sličnim principom na kojem funkcioniraju društvene mreže. Pa onda imamo definitivno overload senzacionalizma, clickbait naslove, često neprovjerene činjenice koje se objavljuju, loše novinarske prakse i slično, što je sve posljedica te nekakve utrke sa društvenim mrežama. Gotovo da ste odgovorili na ovo pitanje, ali ipak nekako podsjetimo se koliko se u medije danas možemo pouzdati ako je ovakva situacija. Pa ja mislim i dalje puno više nego u društvene mreže. Dakle, nema jednoznačnog odgovora, uvijek je naravno dobro provjeriti više izvora, ali ja osobno smatram da je upravo činjenica da imamo toliko puno dezinformacija i lažnih vijesti koje se šire u informacijskom okruženju, da su upravo tradicionalni profesionalni mediji mjesto na kojem će ljudi sve više i na kojem i traže onu pravu, točnu i provjerenu informaciju. I mislim da je ovaj sve lošije okruženje informacijsko generalno, da je prilika za profesionalno novinarstvo. Samo jedno test pitanje. Da li sam vas dobro razumio ako zaključim da se zbog ove poplave društvenih mreža ljudi zapravo žele vratiti klasičnom novinarstvu, klasičnim informacijama? Da li je to u toku? Da, dijelom da, i upravo je jedno istraživanje Eurobarometra, sad već staro nekoliko godina, mislim da iz 2019. godine, kada su ispitanike na razini Europske unije pitali što misle tko bi trebao riješiti problem dezinformacija. Ponudili su im odgovore vlade, platforme, tradicionalni mediji, dakle različite su odgovore imale, NGO organizacije i slično, i velikom većinom, mislim da je čak 60 i blizu 70% ispitanika da je odgovorilo mediji. Dakle, ljudi očekuju od medija da oni budu ti prvi koji će se boriti protiv dezinformacija, a samim time zaključujemo i ono mjesto gdje će se pravovremeno i pravovaljano informirati. Zato što je danas tako hirovita medijska situacija, zato što ima jako puno različitih informacija, onda je aktivnost i proces provjere informacija, engleski rečeno fact checking,
zapravo jedan pojam danas u žarištu u prostoru javnog komuniciranja. Dakle, ponovimo još jednom, proces provjere informacija. Što je to zapravo, profesorice? Pa to bi zapravo trebalo, u suštini je novinarstvo. To je, dakle, sve što je profesionalno novinarstvo je upravo to, provjeravanje i objavljivanje provjerenih činjenica. Međutim, kako smo opisali ovo kompleksno informacijsko okruženje i sve u što je i profesionalno novinarstvo zapalo, dakle senzacionalizam, borba za klikovima i sve ostalo, zapravo se javlja ta potreba upravo za posebnim i organizacijama i posebnim podrubrikama i jedinicama uvaženih, uvriježenih velikih medijskih kuća poput, ne znam, AFP-a ili brojnih drugih koje onda imaju te svoje jedinice za fact-checking, gdje se onda upravo, kako ste sami lijepo definirali, bave tom provjerom svake informacije koja je izrečena u nekoj izjavi, u nekoj tvrdnji ili u određenoj vijesti koja se pojavila. Kvantitativno i kvalitativno, koliko je proces provjere informacija institucionalno gledano danas raširen? Koliko tih organizacija ima? Spomenuli ste neke, ali generalni pejzaž je dominantan ili još uvijek je to negdje jedna aktivnost koja nije do kraja stekla pravo građanstva ili je? Pa mislim da se u posljednjih nekoliko godina su se stvarno napravili veliki pomaci, veliki je trud i novac iz brojnih projekata i na europskoj razini i na nacionalnim razinama, posebice u zemljama Europske unije učinjen, tako da sada ne znam točnu brojku, ali svaka zemlja ima po barem jednog ili više nacionalnih fact-checking organizacija i onda imamo brojne projekte koji se bave fact-checkingom vezano na pojedinim institucijama, organizacijama i slično. Tako da to sad postaje, ali kao i svaka stvar dok dosegne nekakve šire razmjere, za sve treba vremena, ali mislim da fact-checking je definitivno sada tu, dio je informacijskog okruženja. Dobro da je, iako moje posebno osobno mišljenje je da bi trebalo puno više ulagati u već postojeće profesionalne medijske organizacije i jačati zapravo ono što one rade, jer s jedne strane zapravo fact-checking organizacije upravo nameću pitanje onda građanima, ok, a što onda rade mediji? Ako moram ići kod nekog fact-checkera provjeriti što je točno, ali kažem, treba imati na pameti upravo tu neku širu sliku i tog brzog novinarstva i da danas na portalima, mislim, imate na 100 vijesti u jednom danu, dok se fact-checkeri bave puno manjim obimom vijesti koje su posebno od javnog interesa i čije bi eventualno raskrinkavanje, debankiranje moglo imati, moglo biti od javnog interesa. Koliko je, da ju tako nazovemo, bolest dezinformacija u svijetu medija danas, koliko je ta bolest ozbiljna? Pa svakako je jako ozbiljna, ja bih rekla, iako opet treba podsjetiti da to nije nešto novo, dakle oduvijek postoje dezinformacije, laži, glasine, da ne idemo koje su se širile pogotovo u svjetskim ratovima i kad su u pitanju nekakvi sukobi, krize, kao i danas, upravo oko tih tema koje izazivaju veliki interes javnosti, oko kojih ne
nedostaje informacija su plodno tlo upravo za širenje dezinformacije. Onda tu imamo različite interesne skupine koje iz različitih motiva, bilo političkog utjecaja, bilo stjecanja financijske koristi, društvenog utjecaja, društvene koristi, šire različite dezinformacije. Upravo su najopasnije upravo takve organizirane propagandne aktivnosti kojima često nije cilj proširiti jednu konkretnu dezinformaciju. Veći su problem upravo ti dezinformacijski narativi gdje je dovoljno poljuljati povjerenje javnosti u neki određenu priču, događaj, osobu ili slično, podijeliti javnost i često je upravo tada su dezinformatori uspjeli. Danas ima jako puno područja na kome dezinformacije bujaju. Jako puno ima problema naprosto globalnog tipa. Pa onda recimo spomenimo dva u jednoj dilemi. Da li, dakle, pitanje je da li su dezinformacije danas opasnije u ratovima koje vidimo svugdje oko nas ili su te dezinformacije opasnije širenjem umjetne inteligencije sa kojom možete što god hoćete praktički. Pa mislim da je jedno je usko vezano za drugo, gdje umjetnu inteligenciju imamo kao, ajmo to tako reći, jedan tehnički dodatak na već postojeće sustave i načine širenja dezinformacija, ali umjetna inteligencija danas se koristi i u kreiranju dezinformacija gdje od deepfake videa, imitiranja glasova do stvaranja fotografija koje zapravo ne postoje, a koje je iznimno teško razlikovati od stvarnosti, do načina na koje se šire, upravo ovim algoritamskim procesima o kojima smo pričali. I onda ako na to dodate te određene krize, pogotovo ratne sukobe, ratu u Gazi, u Ukrajini, ako se u njima koristi umjetna inteligencija, koristi se, što smo posebno vidjeli na primjerima Ukrajine, gdje se umjetna inteligencija jako puno koristila kako bi se diskreditiralo i predsjednika Zelenskog, kako bi se poljuljala uopće njihova vjera u razlog ratovanja i sve ostalo. Ali baš su na Zelenskom je jako puno korištena ta tehnika takozvanog character assassination, ne znam kako bi prevela, ali baš su te tehnike diskreditiranja njega kao osobe, pa ste imali videa gdje on, ne znam, pleše u nekakvim zlatnim trikojima do raznih drugih dezinformacija koje su se širile o njemu i o njegovoj supruzi, a koje su u mnogim slučajevima koristile umjetnu inteligenciju. Vratimo se malo na lokalni teren koji je nama važan. Naš projekt se zove Razotkrivanjem dezinformacija protiv međunacionalne netrpeljivosti i mržnje. Za razliku od ovih dezinformacija, tako se barem čini, koje postoje u svijetu, koje su dosta racionalne, ciljane, zna se što se hoće sa nečim, kako se unosi s razlogom neka informacija koja to nije. Na području međunacionalnih odnosa mi zapravo imamo jedno široko područje iracionalnosti. Dakle, dezinformacija se temelji na animozitetu, na mržnji, na nesimpatiji. Kako u tom slučaju i koliko je onda utjecaj ljudi koji provjeravaju informacije u takvim međuetničkim, međureligijskim odnosima, koliko je taj proces provjere takvih ljudi specifičan. Oni dakle moraju misliti i na neke sasvim lokalne stvari. Budimo recimo sasvim banalni, na psovke koje se koriste, na vulgarnosti, na prostote. To su sve dezinformacije na neki način. Kako se, vjerojatno ste se i kao profesorica s time
susretali da zapravo analizirate jedan prostor međuetničkog sukoba. Konačno ovo u Gazi je također jedan međuetnički sukoba. Ovo što mi znamo na Balkanu, to smo nekako se rodili s time. Znamo otprilike o čemu se radi. Ako sam bio jasan u pitanju. Da, mislim, ali to je upravo sad ova priča koja seže da dezinformacije zapravo nisu nešto novo. Ovo sve o čemu sad govorimo smo vidjeli na našim prostorima i u Domovinskom ratu, posebno prije, poslije, još uvijek nažalost to sve gledamo, tako da imamo neposredno iskustvo s tim i naravno da je kod provjeravanja takvih dezinformacija vrlo kompleksno jedno područje i sad smo imali nešto čime sam se ja donekle bavila su dezinformacije vezane za strane radnike kod nas i migrante. To je, mislim, najgore zapravo kad se uzme neka slabija skupina, manjina i kad ju se ciljano pokušava prikazati u nekom lošem i ružnom svjetlu i tom koriste mnoge i političke opcije, posebice sa desnice u svom populističkom diskursu i iako sad u ovoj kampanji nismo vidjeli nekakve direktne dezinformacije ili barem još nisu isplivale, jer opet to je problem društvenih mreža. Možda se nešto širilo, ali mi u svojim istraživanjima i analizama to nismo zahvatili jer ne vidimo svi isto i jako teško zapravo dolazimo do svih informacija. Platforme su tu i dalje jako netransparentne. Kad Facebook tražite nekakve stvari, to je proces koji zahtijeva užasno puno vremena, objašnjavanja, dobivanja raznih dozvola, API-eva za skidanje svih tih podataka, tako da je teško uopće reći koliko je takvih dezinformacija, koga su njima ciljali, jer uz korištenje društvenih mreža imamo i tu mogućnost mikrotargetiranja gdje se neka određena dezinformacija pojavljuje samo jednoj manjoj skupini ljudi na koje može imati itekako velik utjecaj. I naravno u takvim situacijama, kako sam rekla, da se zlo dogodi, da se nekog radikalizira, ne treba puno. Onda će reći, ali ne, to se proširilo samo među 100 ljudi, ali ako tih 101 sutra s nožem izađe i krene na nekog, mislim, tko može reći kolika je to šteta, samo tih nekoliko postova ili jedna fotografija koja se širila u nekom malom krugu ljudi ili u nekim zatvorenim WhatsApp grupama i slično. Tako da je to najveći problem i izazov kod fact-checkinga u takvim situacijama je upravo doći do takvih dezinformacija i odabrati koje od njih debankirati, koje od njih provući kroz cijeli proces provjeravanja i procijeniti koja od njih je stvarno imala određeni utjecaj u tom dezinformacijskom okolišu. Slušajte podcast Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Dopustite da se vratimo na moment na ove naše klasične balkanske međunacionalne odnose. U Hrvatskoj je to odnos između većinskog hrvatskog naroda i recimo srpske zajednice i možemo primijetiti recimo u zadnjih 30-20 godina da ta crta odnosa i onoga kako ti odnosi izgledaju u medijima, da je ona krivudava. Neki put je nivo odnosa loš, ili napada na manjinsku zajednicu. Neki put se čini da je on ne baš korektan, ali ne jako loš. Onda naglo skoči i postane loš.
pa se onda opet, dakle imamo nekakve amplitude koje su onda očito skopčane i sa provalom različitih optužbi, lažnih vijesti i slično. Kako vi komentirate, ako ja dobro govorim, slikajući tu amplitudu? Pa to je isto nešto što se događa kako za ovu temu, tako i za brojne, vezano za brojne druge teme. Dakle, sve ovisi kako će se nešto frejmati, odnosno uokviriti u određenom trenutku. Najplastičniji primjer koji volim davati svojim studentima je isto veliki izbjeglički val 2015-2016. kada su to bile jadne izbjeglice, svi su im nosili hranu, sve fotografije, naslovnice su bile sa naši policajci drže djecu i ostalo, dok sada imamo totalni taj shift, dakle preokret za 180 gdje su izbjeglice, odnosno imigranti prikazivani kao ilegalni, kao netko ko želi samo ilegalno proći kroz našu zemlju ili ne znam, doći tu po nekakvu pomoć, ostvariti neku korist i slično. Dakle, to jako puno ovisi o datom trenutku, o stavljanju u frejmove tih određenih priča, pa tako i u ovom konkretnom slučaju, ovisno kako se politike mijenjaju, kako se mijenjaju naravno partneri u vladi, kako se uredničke politike mijenjaju, urednici, mislim to sve na kraju dana kroji ono što ćemo mi vidjeti u samim medijima. Generalno, profesorice, da li je hrvatsko društvo više, da tako kažemo, fascinirano ili prijemčivo za razne vrste dezinformacija u odnosu možda na neki europski prosjek? Kako tu stoje stvari kad bi se usporedila Hrvatska i recimo neke bliske europske zemlje kao što je Italija koja je tu blizu, Austrija ili Njemačka? Pa to je jedno jako dobro pitanje i tu je područje u kojem manjka istraživanja, ali ono što pokazuje brojna istraživanja Eurobarometra i ostalih istraživanja je da većina ljudi kod nas je građana svjesna da često nailazi na dezinformacije i da ih mogu prepoznati. I to je sad isto tako jedan društveno poželjan odgovor da naravno sve to fake news, svi lažu, dezinformacije, jer to se voli kolokvijalno tako reći, ali opet kad konkretnije pitate ljude koje dezinformacije, na što su naišli kada, tu već nisu baš sigurni u to. I mislim da je općenito razina medijske pismenosti kod nas dosta niska i da se tek zadnjih zapravo 10-ak godina i poglavito među mlađom generacijom radi na podizanju medijske, digitalne i druge pismenosti, gdje opet ne radi se sve kako bi se trebalo raditi, odnosno da imamo građanski odgoj u svim školama, jer ja mislim da treba općenito jačati društvo, stvarati građansku odgovornost, politički ga opismenjavati, ekonomski, da građani steknu zdravstvenu pismenost, ekonomsku pismenost ili financijsku i sve ostalo. I tek na taj način zapravo možemo stvoriti tu otpornost društva prema dezinformacijama. Ako ih mi učimo samo kako konzumirati medije, kako možda provjeriti činjenice, to je naravno odlično i prijeko potrebno, ali je samo jedan mali dio da tako kažem rješenja, a u drugim zemljama, pogotovo ako gledamo ne znam skandinavske zemlje, Francusku i druge zemlje koje desetljećima imaju programe u školama gdje se radi upravo to na građanskom odgoju i zapravo
gradi se ta misao da kod nas se kaže za izbore obavio građansku dužnost, jel to nije ono samo dužnost, jel to se radi ako želimo legitimnu, legalnu vlast i dobru demokraciju, upravo je jel to jedan od načina kako jačati društvo općenito na otpornost prema dezinformacijama. To je nekakva politička higijena, može se upravo tako, da. To ste dobro rekli. Da. Kakvi su studenti koje vi dobivate sada već vjerojatno više generacija? Mislim, ne moramo ih sada lupati po ušima i kritizirati, ali kakav je pejzaž mladih danas, kako ih vi vidite kroz preko katedre ili u radionicama kad radite s njima? Pa studenti su definitivno se osjeti jako velika razlika od generacije do generacija, posebno ovih zadnjih nekoliko godina, nekoliko generacija, dakle ta baš generacija Z, i oni su dosta specifični. Mislim, sjajni su, jako su inteligentni, barataju svom tehnologijom. Njima je složiti nekakav video, napraviti cijeli prilog, reportažu, baciti unutra ovakav podcast s pitanjima. Oni to rade ovako, pucnu prstima i jako su u tom spretni, dovitljivi, snalažljivi, jako dobro to rade. Ono što meni kod njih nedostaje upravo to nekakva šira slika. Oni su dosta fokusiraju se na jednu stvar, a onda im često promakne šira slika i to smatram problematičnim. I druga stvar, o tom smo isto već prije razgovarali, to što ovdje mi sad razgovaramo o tom koliko je dramatičan taj problem dezinformacija, što je istina, što nije, jel stvarno postoje alternativne stvarnosti, alternativne činjenice, jel taj koncept epistemology, gdje je ono što sam ja vidio, što ja znam, što ja mislim je jedina prava istina. Ok, ti misliš tako, ja mislim ovako i to je to, a ne dobro, ali znanost kaže ovo, dakle to je istina, ne ono što vi ili ja mislimo. Njima je tu malo onako svejedno. I oni ne vide nešto sad previše zabrinjavajuće tu, je li nešto, ne znam, istina ili ne, ali mislim da je to opet dok ih se direktno ne tiče njih samih. Mislim da bi vjerojatno puno drugačije razmišljali kada bi bili direktno u nešto upleteni, a na ove druge stvari su, kako da kažem, ne želim upotrijebiti teške izraze, malo te socijalne osjetljivosti im fali, evo. Rekli ste kako oni fantastično barataju alatima. Da li je tehnologija danas više na strani boraca za istinu i ovih ljudi koji provjeravaju informacije ili je na strani proizvođača lažnih vijesti? Mislim da sad tu odgovor ovisi o tome jeste li cyber optimist ili cyber pesimist. Mrtva trka. Da, ja se uvijek trudim biti optimist, iako imajući na pameti da su milijuni i milijuni ljudi mogu plasirati bilo koju dezinformaciju o meni, o vama, o nekoj organizaciji, o bilo kome i širiti to po već sada desecima platformi u različitim formatima, video, audio, fotografija, što god. Mislim, to je stvarno zastrašujuće ako to imate na pameti i uopće ideja, sad se mi kao fact checkeri, mediji, nekakve, ne znam, organizacije boriti protiv toga izgleda baš kao borba Golijata i Davida, ali na kraju ja ipak mislim da su napravljeni veliki iskoraci i da je zapravo najbitnije upravo to, stvarati društvo koje će biti otporno na takve dezinformacije. Vaši studenti će jednog dana upravljati medijima. Šta je najvažnija stvar koju im vi želite reći kada ih ispraćate na put
kad oni odlaze sa faksa, kad su to već gotovo završeni studenti? Ja ću sad zvučat kao, ne znam, Dalaj Lama, ali ja mislim da je ono što danas jako zaboravljamo i svi smo fokusirani na nekakve skills, na vještine, na ono što znamo, što možemo napraviti to, a u tome svemu zaboravljamo često biti dobri ljudi i donositi ispravne odluke. I mislim kad bi se svi vodili tom idejom da je nešto što radite, da je ispravno, da je etično, da je profesionalno, da bi općenito imali bolje društvo od najnižih razina obavljanja poslova općenito u društvu do najviših razina. Dakle, imati taj javni interes i dobrobit društva na pameti. Evo, to je ono što, to im stalno ponavljam, da jednostavno taj javni interes je potpuno nestao iz fokusa i danas sa društvenim mrežama, influencerima, sve je fokusirano jako na pojedinca i javni interes i društvo kao takvo je nešto što, to neko drugi će se o tome brinuti, a ja ću ovo za sebe. I to je veliki problem, evo, po meni. Mogu vam sad na kraju, profesorice, postaviti 2 pitanja, a vi odlučite da li ćete odgovoriti na jedno ili drugo ili zajedno. Prvo pitanje glasi, da li ste vi osobno cyber optimist ili cyber pesimist? A drugo pitanje glasi, što će zapravo biti dalje? Ulazimo u sve bržu tehnološku trku, naprosto stvari postaju brže i sad je pitanje gdje ćemo se zaustaviti, kako ćemo to izbalansirati i kako ćemo zapravo iz te brzine na neki način se pokušati vratiti na onu brzinu koja je nama primjerena kao ljudima. Dakle, šta će biti dalje i kako se vi nekako u svemu tome osjećate? Da li ste zabrinuti, da li mislite da će borba biti gadna, ali da se vrijedi boriti, da li mislite da će biti mislim, ne želim vam ništa nuditi, pitam vas. Da, jedno odgovor na ovo pitanje, jesam li optimist ili pesimist, je odgovor na to pitanje je uvjetovano i onim kako vidim našu sliku. Ja sam definitivno optimist jer je to puno teže biti, a meni kažu da uvijek biram teži put, pa evo i u ovom slučaju mislim da je jako lako biti pesimist danas, općenito, a pogotovo ako se bavite ovim područjem, da je teško zapravo vidjeti neke dobre stvari, ali ja mislim da ih ima jako, jako puno i da su se posebno u zadnjih nekoliko godina napravili stvarno enormni iskoraci. Tehnologija jednostavno tu napreduje i mislim da uopće je bespredmetno razgovarati. Mislim, uopće možemo li bez nje, jednostavno treba naći najbolji način kako živjeti s njom. Sad, chat GPT, evo nam 4, što ćemo sad s tim, studenti, eseji, ispiti, pada u vodu, dosadašnji način rada, ocjenjivanja, jako puno toga, ali jednostavno treba pokušati biti u korak s vremenom, jer tehnologija će uvijek biti korak ispred nas, ali svi ti odgovori od pokušaja i uvođenja brojnih regulacija, pozivanja na odgovornost vlasnika platformi, mislim da su imali velik utjecaj u samoj tom načinu rangiranja, prioritizacije sadržaja, da ne znam, ako ukucate COVID-19 ne završite u Google, da vas ne odvede u nekakvu dezinformacijske rabbit holes i slično, nego će vas
odvesti na HZJZ, WHO i slično. Dakle, to su sve ti nekakvi pomaci koji su napravljeni i to je ono što je pozitivno. Pozitivno je što je stvarno danas internet, što mogu svi sudjelovati u toj jednom obliku Habermasove javne sfere, da na određeni način raspravljati i više sudjelovati u brojnim procesima. Da ne govorimo, jedna studentica imala sjajnu prezentaciju isto tako o korištenju umjetne inteligencije kod osoba sa invaliditetom i na koji način zapravo njima to olakšava korištenje i opće sudjelovanje generalno u poslu, u online zajednici i svemu ostalom. Tako da ja mislim da slika nije tako crna i plus smatram da je ovo prilika, već sam spomenula, za profesionalno novinarstvo koje će se trebati sada puno više dokazati, a ono što bi općenito isto tako poručila svima, ovo što sam isto tako već istaknula, se više nekakav povratak tom sporijem novinarstvu i da sebi posvijestimo da se neće svijet promijeniti, da se nije promijenio svijet u sat vremena dok mi nismo bili na platformama i iskonzumirali svaku vijest koja se dogodila. I ako to svi posvijestimo i ako o tome razgovaramo i govorimo i ako to učimo djecu i od vrtića, od osnovne škole i slično, mislim da možemo sve okrenuti u svoju korist. Profesorice Vučković, hvala vam puno. Hvala vama puno na pozivu i ugodnom razgovoru. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti.